अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका के कामयाब दौरे के बाद वापस वतन रवाना। आर्मी चीफ की सेनेटर लैंडसे ग्राहम और रिटायर्ड जनरल से मुलाकात। LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग, भारतीय डेप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। शहबाज शरीफ का बयान, कप्तान के खिलाफ हसद का इजहार है, फिरदौस आशिकवान। आशियाना रेफरेंस, शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश, समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो का खारजी महाज पर हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। आमदन से जायद असासे, हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी। कई यूरोपीय मुमालिक में रवा हफ्ते रिकॉर्ड गर्मी पड़ने की पेशगोई। कश्मीर पर अमरीकी सालिसी की पेशकश, भारतीय सियासत में हलचल मच गई। बरतानिया के नौमुंतखब वजीर आजम बोरिस जॉनसन आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कनाडा सड़क हादसे में 50 बच्चों समेत 69 अफराद जख्मी। कंजर्वेटिव लीडर ने कनाडा फूड गाइड का जायजा लेने के उनके वादे का दिफा किया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आज़म इमरान खान अमेरिका के कामयाब दौरे के बाद वापस पाकिस्तान रवाना हो गए। ट्रंप इंतजामिया ने इस दौरे को दोनों मुल्कों के दरमियान हर सतह पर ताउन बढ़ाने और बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की तरफ तारीखी पेशरफ्त करार दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका के कामयाब दौरे के बाद वापस पाकिस्तान रवाना हो गए। ट्रंप इंतजामिया ने इस दौरे को दोनों मुल्कों के दरमियान हर सतह पर ताउन बढ़ाने और बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की तरफ तारीखी पेशरफ्त करार दिया है। वज़ीर आज़म का तारीखी दौरे अमेरिका, जिसकी पाकिस्तान से वाशिंगटन तक गूंज रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरे अमेरिका का आखिरी रोज इंतहाई मसरूफियत में गुजारा। दिन का आगाज US थिंक टैंक के साथ सवालात और जवाबात के भरपूर सेशन से हुआ। उसके बाद वजीर आजम से मुलाकात के लिए अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो पाकिस्तान हाउस आए। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया और अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। वजीर आजम ने अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में खिताब किया, अमरीकी मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात की और सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी के साथ अहम मीटिंग भी की। फिर वजीर आजम इमरान खान अपने वफ्द के साथ कैपिटल हिल पहुंचे और कांग्रेस पाकिस्तान कॉकस फाउंडेशन के अरकान के साथ मुलाकात की, जहां फाउंडेशन के रुकन ने उर्दू में पाकिस्तानी वफ्द का इस्तकबाल किया। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉकस फाउंडेशन के अरकान से खिताब के दौरान उन्होंने बताया कि दौरे का मकसद बाहमी गलतफहमियां दूर करना और अमरीकी अवाम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों से आगाह करना है। कुछ बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सेनेटर लैंडसे ग्राहम और जनरल रिटायर्ड जैक केनी से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और अफगान अमल से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी दोनों मुल्कों के लिए फायदे में है। सेनेटर लैंडसे ग्राहम ने खित्ते की बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी महकमा खारजा का दौरा किया और वजीर खारजा माइक पॉम्पियो से मुलाकात की। इस मौके पर इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान
پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر اہمیت دیتا ہے۔ امریکہ سے باہمی عزت، اعتماد اور مشترکہ اقتدار کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پینٹاگون کا دورہ کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل جوزف ڈینفورڈ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو گارڈ آف آنر اور 21 توپوں کی سلامی بھی پیش کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ امریکی قائم مقام وزیر دفاع سے بھی ملے۔ دونوں رہنماؤں میں افغان امن عمل سمیت خطے کی سیکیورٹی پر بات چیت کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور امریکی چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی سے ملاقات کی۔ پاک امریکہ اعلیٰ فوجی قیادت میں ملاقات کے دوران باہمی عسکری تعاون پر بھی گفتگو کی گئی۔ امریکی عسکری قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ارلنگٹن نیشنل قبرستان کا بھی دورہ کیا۔ کچھ بات کریں گے پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت احتجاج کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے DG ساؤتھ ایشیا سارک ڈاکٹر محمد فیصل نے بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ حوالے کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر مسلسل اشتعال انگیزیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ 22 اور 23 جولائی کو بھارتی فورسز کی شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ سے خاتون بچے کی شہادت اور دیگر شہریوں کو زخمی کیے جانے پر بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے سخت احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 22 جولائی کو LOC پر باکسر سیکٹر میں بھارتی فائرنگ سے 12 سالہ محمد ریاض شہید جبکہ 18 سالہ ذبیح اللہ شدید زخمی ہوا۔ 23 جولائی کو بھارتی فورسز نے تتاپائی جندروٹ بن چڑیاں سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی جس کے نتیجے میں خاتون چاند بی بی شہید اور 3 شہری زخمی ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ بھارتی فوج بھاری ہتھیاروں کے ساتھ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت فائر بندی معاہدے کی 2017 سے مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ DG ساؤتھ ایشیا اور سارک نے کہا کہ جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا جانا انتہائی تشویشناک، انسانی وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسانیت سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت کی جانب سے فائر بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں نہ صرف علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں بلکہ یہ تصویرانی صورتحال سے متعلق غلط اندازوں کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ 2003 کے فائر بندی معاہدے کا احترام کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات کی تحقیقات کرائے اور بھارتی فورسز کو اس معاہدے کی پاسداری یقینی بنانے کا پابند کرے۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کو اس کے مینڈیٹ کے مطابق کردار ادا کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت دے۔ کچھ بات کریں گے وزیر اطلاعات اور نشریات فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کی کامیابیوں سے ہاؤس آف شریف کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ شہباز شریف کا بیان کپتان کے خلاف حسد کا اظہار ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات اور نشریات فردوس عاشق اوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا اپوزیشن کو امریکہ میں پاکستانیوں کا تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ دیکھ کر برداشت نہیں ہوا۔ عمران خان کشمیریوں کے وکیل بن کر ابھرے، تنازع کشمیر کے حل کی اہمیت کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا۔ شہباز شریف کشمیر پر سیاست کرنے سے پہلے آنکھیں کھول کر سید علی گیلانی کا بیان پڑھ لیتے۔ کشمیریوں کے قائد خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا شہباز صاحب آپ سب سے بڑے شوبدہ باز ہیں۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ شہباز صاحب آپ سب سے بڑے شوبدہ باز ہیں جو لندن میں تو سڑکیں پیدل ناپتے ہیں لیکن پاکستان آتے ہی پروٹوکول کے نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کم ظرف سوچ کے ساتھ بسوں میں سفر کا تانا دینے کے بجائے عمران خان کی سادگی اور کفایت شاری کی مثال سے سیکھتے۔ عمران خان سے عداوت اور بغض میں جتنا عوام کو گمراہ کرتے ہیں ان کی محبت عمران خان کے لیے بڑھتی جاتی ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات نے مزید کہا ایرون 1 کی عوامی جوش و خروش، والہانہ استقبال اور صدر ٹرمپ کے ساتھ کامیاب ملاقات نے ان کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بیان ان کی پست سوچ اور کرپٹ خصلت کا آئینہ دار ہے۔ کچھ بات کریں گے آشیانہ اقبال اسکینڈل کیس میں۔ شہباز شریف اور دیگر ملزمان لاہور کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے سماعت 7 اگست تک ملتوی کر دی۔ مزید
जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर के एहतसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि नैब ने झूठ का पलंदा तैयार किया हुआ है। ये केस वक्त का ज़िया है, झूठ का पलंदा है। हमारी हुकूमत ने खुद फ्रॉड को पकड़ा है। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि शहबाज शरीफ अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं, कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिन्होंने करप्शन पकड़ी आज वही मुलजिम बन चुके हैं। मैंने आशियाना इकबाल में करप्शन की निशानदही की, मुझे ही मोर्दे इल्जाम ठहराया दिया गया। नवाज शरीफ को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। नवाज शरीफ के लिए परहेजी खाना बंद कर दिया गया है। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात भी नहीं करवाई जाती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि इमरान खान के रवैये के बावजूद हमें वसीतर कौमी मुफाद को मद्देनजर रखना होगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा, इमरान खान के रवैये के बावजूद हमें वसीतर कौमी मुफाद को मद्देनजर रखना होगा। हर एक को दुनिया को पाकिस्तान के साथ एंगेज करने की कोशिशों की हिमायत करनी चाहिए। जरूरी हुआ तो मैं यारी तनकीद भी करूंगा, मगर पाकिस्तान के लिए हमेशा हिमायत करूंगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुझे वजीर आजम के गैर जमहूरी, गैर सियासी और मोहलिक मौशी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुझे वजीर आजम के बैरून मुल्क रवैये और खुसूसी तौर पर अमरीका में जलसे पर भी एतराज है। इमरान खान ने वजीर आजम पाकिस्तान बनने के बजाय PTI चेयरमैन के तौर पर खुद को पेश किया। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, लाहौर के एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर गिरफ्तार पंजाब असेंबली में ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसीह कर दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। नैब हुक्काम ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर हमजा शहबाज को पेश किया। दौरान इस समाअत नैब के प्रोसिक्यूटर हाफिज असदुल्ला ऐवान ने दलाल देते हुए कहा कि हमजा शहबाज के 2005 के दौरान 20 मिलियन से 45 मिलियन तक असासों में इजाफा हुआ है। दौरान तफ्तीश 2 बेनामी कंपनियां सामने आई हैं। कंपनियां निसार अहमद, अली अहमद खान, नदीम सईद और मोहम्मद ताहिर हमजा के मुलाजमों के नाम पर हैं। बेनामी कंपनियों से 5 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। प्रोसिक्यूटर हाफिज असदुल्ला ऐवान ने सदा की कि मजीद तफ्तीश के लिए हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज की तौसीह की जाए। हमजा शहबाज के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की और कहा कि तमाम रिकॉर्ड नैब के हवाले कर चुके हैं। अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसीह करते हुए 3 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी। इधर हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि झूठ बोल बोल कर वजीर आजम के औसान खता हो गए हैं। ओपोजिशन का एहतजाज भी होगा, आवाम तैयार है। इस हुकूमत ने गरीब को मजीद मुश्किल में डाल दिया है। लोग मौजूदा हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। एहतजाज हर सियासी जमात का हक है। हुकूमत फौशजम का मुजाहरा कर रही है। महंगाई और हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाम एहतजाज के लिए निकलेंगे। आवाम मौजूदा हुकूमत से तंग आ चुके हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।